गिलगित। 1971 की जंग ख़त्म होते ही मेरी पोस्टिंग गिलगित स्काउट्स में डिप्टी कमांडेंट और क्वार्टर मास्टर की हैसियत से हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड कश्मीर अफेयर्स को मेरी खिदमात 2 साल के लिए मुस्तार दी थी। उस वक्त गिलगित स्काउट सरहदों की हिफाजत के साथ साथ मकामी पुलिस की जिम्मेदारियां भी सर अंजाम देती थी। हमारी पोस्टें खुंजराब से लेकर ओल्डिंग सकरदू तक फैली हुई थी। उस वक्त तक हुंजा की रियासत भी आज़ाद थी। मुझसे पहले जो डिप्टी कमांडेंट और क्वार्टर मास्टर था वो एक मकामी गिलगिती था। उसने मुझे चार्ज तो दे दिया था लेकिन घर खाली नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे आर्जी तौर पर चनार बाग के ऑफिसर्स मेस में ही ठहरना पड़ा। उस वक्त चनार बाग में हमारे मेस के अलावा और कोई बिल्डिंग नहीं होती थी। इंतहाई खूबसूरत जगह थी। जहाँ बजहाँ सेब, खुबानी और चेरी के दरख्त थे। एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक अंगूरों की बेलें इस तरह से फैली हुई थी कि एक जाल सा बन गया था। मेरे कमरे की खिड़की के नीचे दरियाए हुंजा अपनी पूरी आबोताब से बहता था। दरअसल पूरा बाग ही दरियाए हुंजा के किनारे पर बना हुआ था। एक जगह किनारे से अंदर दरिया में चंद कदम का रास्ता बनाकर आखिरी सिरे पर प्लेटफॉर्म बना दिया गया था, जिस पर 4-5 कुर्सियां और दरमियान में एक सेंटर टेबल रखा होता था। गर्मियों में अक्सर शाम की चाय वहां पीते तो चाय का लुत्फ दोबाला हो जाया करता था। दरिया का पानी इतना यख बसता था कि मेस का अमला उसमें हाथ डुबोए रखने का मुकाबला करता और शर्तें लगाते कि कौन ज्यादा देर तक हाथ पानी में रख सकता है। हमारा हेड कुक किसी 5 स्टार होटल में एक लंबे अरसे तक नौकरी करता रहा था, इसलिए आए दिन नई नई डिशें खाने को मिलती थी। बाग से चंद कदम के फासले पर टूरिस्ट इन थी, जिसके इंचार्ज जावेद साहब थे और फैमिली के साथ अंदर ही रहते थे। बाहर का एक कमरा काफ़ी अरसा तक मेजर तारिक महमूद अल मारूफ TM कमांडो के पास रहा। हम अक्सर इकट्ठे शाम की चाय पीते और गपशप लगाते। TM बेहतरीन कमांडो होने के साथ साथ इंतहाई नफीस इंसान और बेहतरीन दोस्त भी थे। उनकी ज़िंदगी ज़ाती तजुर्बात और हिकायात से भरी पड़ी थी और यूं उनसे रोज़ नित नए किस्से सुनने को मिलते। ये एक रिवायत चली आ रही थी कि गिलगित स्काउट्स में से नए आने वाले अफसर को मीर ऑफ हुंजा खाने पर मदऊ किया करते थे। हम मियाँ बीवी को भी उनके महल में दावत खाने का शर्फ हासिल हुआ। हमें उन्होंने महल के मुख्तलिफ हिस्से दिखाने के साथ साथ कदीम इंतहाई कीमती नवादरात भी दिखाए। उनके यहाँ एक अमरीकी जोड़ा भी मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज हो रहा था। वो दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर थे। हम मियाँ बीवी ने सेब छीलकर और खुबानी की गुठली निकालकर नज़ाकतों के साथ खाए तो अमरीकी ने मुझसे पूछा कि आपने क्या खाया है। मैंने कहा जो आपने देखा, यानी सेब और खुबानी। उसने कहा नहीं, आपने असली सेब तो फेंक दिया, आपने जो खाया बस ज़बान का चस्का पूरा किया है। इस तरह खुबानी की भी सबसे अच्छी चीज़ आपने फेंक दी है। उसने कहा जब सेब खाएं तो पूरा खाएं और खुबानी के साथ उसका बीज भी लाजमी खाएं। उसने बताया कि खुबानी के मुज़िर असरात का इलाज कुदरत ने उसके बीज में छुपा दिया है। आप खुबानियाँ थोड़ी ज़्यादा खा लें तो पेट ख़राब हो जाता है, लेकिन हर खुबानी के साथ उसका बीज भी खा लें तो जितनी मर्जी खाएं आपको कुछ नहीं होगा। एक दिन मेरे सूबेदार बुलबुल हयात के गांव से एक आदमी आया और उसने बताया कि उसकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया है। मैंने सिपाही को भेजा कि जल्द से जल्द बुलबुल हयात को ढूंढ कर लाओ। जितनी देर में वो आता मैंने उसकी 10 दिन की छुट्टी मंजूर करके सर्टिफिकेट मेज़ पर रखा हुआ था। बुलबुल हयात आया तो मैंने उसे सीने से लगाकर मुबारकबाद दी और छुट्टी का कागज़ उसके हाथ में पकड़ा दिया। उसके चेहरे पर किसी किस्म की खुशी के तासुरात नहीं थे। उसने मुझे छुट्टी वाला कागज़ वापस देते हुए कहा, सर मैं छुट्टी नहीं जाना चाहता। बच्चा पैदा हुआ है तो क्या हुआ, उसने कौन सा जिंदा रहना है। 2-4 दिन जिंदा रहेगा फिर मर जाएगा और लोग दफना देंगे। मैंने उसे कहा कि ऐसा नहीं कहते, जिंदगी देना और लेना तो अल्लाह पाक के हाथ में है, तुम ऐसी गलत बातें मुंह से क्यों निकालते हो। उसने बताया कि उससे पहले भी उसके 10 बेटे पैदा होकर मर चुके हैं। हर बार बेटा ही पैदा होता है। देखने में तो बिल्कुल सेहतमंद होते हैं लेकिन जिंदा नहीं रहते। सिर्फ एक बच्चा 1 महीना जिंदा रहा था, बाकी सब हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर अंदर मर गए थे। मैंने उसे बहुत दिलासे और दुआएं देकर ज़बरदस्ती रवाना कर दिया। तकरीबन 1 घंटे के बाद ही वो वापस आ गया और कहने लगा, सर मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं अभी आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचा था
کہ میرے گھر کی طرف سے آنے والی جیپ کے ڈرائیور نے بتایا کہ تمہارا بچہ فوت ہو گیا ہے، اور میں اسی جیپ میں بیٹھ کر واپس آ گیا ہوں۔ میں نے اس واقعہ کے بارے میں اپنی بیوی سے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ اسے 100% یقین ہے کہ بلبل حیات کی بیوی کو 18 کی بیماری ہے، اور اس کا ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں بلکہ میرے والد کے پاس ہے۔ تفصیل پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کسی بزرگ نے انہیں کچھ قرآنی آیات کا عطیہ کیا ہوا ہے اور وہ بلا معاوضہ اس کا علاج کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں چھٹی گزارنے گھر گیا تو میری بیوی نے اپنے والد سے وہ تعویذ بھی حاصل کر لیا، اور واپس آئے تو بلبل حیات کو میں نے تعویذ دے کر مطلوبہ ہدایات بھی دے دی کہ جب بھی حمل ٹھہرے تو اسے بیوی کے پیٹ کے گرد باندھ دینا، اس کو ڈیلیوری کے وقت تک نہیں کھولنا۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو تعویذ کو پیٹ سے کھول کر بچے کے گلے میں پہنا دینا۔ چند ماہ بعد اس کی بیوی حاملہ ہوئی تو اس نے حسب ہدایت تعویذ کا استعمال کیا۔ پھر میری حیرانی کی انتہا نہ رہی جب 1 مہینہ سے اوپر وقت گزر گیا اور بچہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے زندہ تھا۔ میرا تعویذوں وغیرہ پر بالکل یقین نہیں تھا، لیکن اس بار انہونی کو ہونی میں تبدیل ہوتے دیکھا تو منفی خیالات میں بھی کسی حد تک تبدیلی آ گئی، اور میرے اندر سے بار بار یہی آواز آنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہر شے پر قادر ہے، شاید ہمارے وسیلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے کی نعمت سے نوازنا تھا۔ بلبل حیات کا بیٹا جب 3-4 ماہ کا ہو گیا تو ایک دن اس نے انکشاف کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام مقبول رکھا ہے تاکہ ہم زندگی میں کبھی آپ کو بھلا نہ پائیں۔ میری ترقی ہوئی تو میں واپس آرمی میں آ گیا، لیکن بلبل حیات سے گاہے بگاہے خط و کتابت ہوتی رہتی۔ 1979 تک بلبل حیات سے میرا رابطہ قائم رہا۔ پھر میں سعودیہ چلا گیا تو اس سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ چند سال پہلے میں نے اپنے بیٹے کو مقبول حیات اور بلبل حیات کی تلاش پر لگا دیا۔ اس نے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کھنگالی تو مقبول حیات نام کے 7 لوگ سامنے آئے۔ اس نے 7 سے کچھ سوالات پوچھے تو ہمارا مطلوبہ مقبول حیات مل گیا۔ اس نے بتایا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میرے ابو اکثر آپ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ فوت ہونے سے پہلے بھی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر کبھی میجر صاحب سے ملاقات ہو جائے تو ان کو میرا سلام کہہ دینا اور بتا دینا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی انہیں بھلایا نہیں۔ مقبول حیات اب خود ماشاءاللہ کئی بچوں کا باپ ہے۔ یہ ایک معمول تھا کہ گلگت اسکاؤٹس کا ایک دستہ ہفتہ میں ایک بار شہر کے گشت پر پیدل نکلتا تھا۔ میں بھی اکثر ان کے ساتھ نکل جایا کرتا تھا۔ ہمارا روٹ ہر بار مختلف ہوتا تھا، کبھی کسی طرف نکل جاتے تو کبھی کسی طرف۔ راستے میں جا بجا خوبانی، سیب اور شہتوت وغیرہ کے باغات نظر آتے تو وہاں وقفہ کر لیا کرتے۔ کہیں بھی پھل توڑ کر کھانے کی ممانعت نہیں تھی۔ دراصل پھلوں کی پیداوار بہت زیادہ اور کھانے والے بہت کم تھے۔ شاہراہ ریشم ایبٹ آباد سے ابھی منسلک نہیں ہوئی تھی، اس لیے پھل علاقے سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ ایک روز ہم گشت پر نکلے ہوئے تھے، راستے میں میٹھے لمبے لمبے شہتوت والے درخت آئے تو 2 صوبیداروں کے درمیان شرط لگ گئی کہ درخت کے نیچے چادر بچھا کر درخت کے ٹہنے کو زور زور سے ہلایا جائے گا، اور جو کچھ بھی چادر پر گرے گا وہ سب کھانا پڑے گا۔ اگر سب کھا لیا تو 50 روپے اس کے ہوں گے۔ منصف میں تھا، اس لیے 50 روپے میرے پاس جمع کروا دیے گئے۔ چادر پر جو کچھ گرا اس میں پکے ہوئے شہد کی طرح میٹھے شہتوت، درخت کے پتے، پرندوں کی بیٹھیں اور کیڑے مکوڑے شامل تھے۔ صوبیدار نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، آنکھیں بند کر کے مٹھیاں بھر بھر کے کھانے لگا، اور تقریباً آدھے گھنٹے میں چادر صاف کر کے 50 روپے جیت لیے۔ میں وقتاً فوقتاً پوسٹوں کے معائنہ پر جایا کرتا تھا۔ جب پہلی بار جا رہا تھا تو جاتے جاتے میں نے اپنے اردلی صاحب جان سے کہہ دیا کہ مجھے شاید واپس آنے میں 3-4 دن لگ جائیں، تم بیگم صاحبہ کا بہت خیال رکھنا۔ جب میں واپس آیا تو میری بیوی نے بتایا کہ صاحب جان بندوق کندھے پر رکھ کر انتہائی سرد موسم میں برآمدے میں ٹہل ٹہل کر ڈیوٹی دیتا رہا ہے۔ میں نے بہت منع کیا لیکن کہتا تھا کہ صاحب ہم کو آپ کی حفاظت کی ذمہ داری دے کر گیا ہے، ہم اپنا ڈیوٹی پورا کرے گا۔ ہمارا ریکروٹس ٹریننگ سینٹر نلتر میں تھا۔ یہ ایک بے انتہا خوبصورت مقام ہے۔ خاص بات یہ تھی کہ ایک موسم ایسا آتا ہے جب میلوں تک زمین جنگلی گلابوں سے سرخ ہو جاتی ہے، پوری فضا بھینی بھینی خوشبو سے ہر وقت مہکتی رہتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ آپ اس دنیا میں نہیں بلکہ کسی اور ہی سیارے پر ہیں۔ آپ ایک جگہ کھڑے نظارہ کر رہے ہوں
تو صرف 2 قدم دائیں یا بائیں ہو جائیں تو سامنے کا نظارہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں پروگرام کے مطابق فیملی کے ساتھ نلتر گیا تو نلتر سے 1 میل پہلے ہی ہمارا استقبال شروع ہو گیا تھا۔ دائیں بائیں سڑک کے کنارے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رنگروٹ لڑکے ایک کلائی کے ساتھ سرخ اور دوسری کلائی کے ساتھ نیلا رومال باندھے ڈانس کر رہے تھے، سیٹیاں اور آوازیں نکال رہے تھے، جو گلگت بلتستان میں مہمانوں کو خوش آمدید کرنے کی روایت ہے۔ نلتر ریسٹ ہاؤس میں ہماری رہائش تھی۔ ریسٹ ہاؤس کی خوبصورت عمارت کا سن روم دھوپ سے محفوظ ہونے کے لیے 3 مکمل شیشے کی دیواروں والا کمرہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ ہماری فرمائش پر خاص قسم کی روٹی پکائی گئی، جس کے پکانے کا طریقہ کچھ یوں تھا کہ آٹے کو دودھ کے ساتھ گوندھا جاتا ہے، اس کی موٹی سی روٹی پکا کر پہلے گرم پتھر پر تھوڑا سینکا جاتا ہے، پھر اسے جلتے کوئلوں کی راکھ کے نیچے دبا دیا جاتا ہے۔ پکنے کے بعد اس پر سے راکھ جھاڑ دی جاتی ہے، اسے روکھا بھی کھائیں تو بہت لذیذ ہوتی ہے۔ ہم جاتے ہوئے اپنے ساتھ عام دوائیوں سے بھرا کارٹن لے گئے تھے۔ وہ لوگ اپنی عورت کو ہسپتال لے کر نہیں جاتے تھے، چاہے وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ کچی پکی جھونپڑیوں والا گاؤں تھا۔ میری بیوی جب وہاں دوائیاں وغیرہ لے کر پہنچی تو بیمار عورتوں اور بچوں کی قطاریں لگ گئیں۔ ہم جتنے دن وہاں رہے، میری بیوی روزانہ وہاں جاتی، گھنٹوں ان کا علاج معالجہ کرتی۔ ہم نے وہاں سے بے انتہا دعائیں سمیٹی۔ میری بیوی نے جب ان کے حالات بتائے تو اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں اتنی غربت پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ عورتوں بچوں کے بوسیدہ پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کر آئی تھی۔ اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم واپس جا کر ان لوگوں کے لیے کچھ کپڑوں کے تھان بھجوا دیں۔ چکلالا ایئرپورٹ سے صرف فوکر جہاز ہی گلگت آتا تھا۔ پنڈی سے صرف جہاز کے ذریعے ہی کوئی چیز منگوائی جا سکتی تھی۔ میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے بہت سے کارٹن اور ملیشیا کے تھان اکٹھے کر لیے تو گلگت اسکاؤٹس کے درزیوں سے عورتوں اور بچوں کے لیے کھلے سادہ کپڑے سلوا کر وہاں بھجوا دیے۔ اللہ پاک نے مجھے چھوٹی سی نیکی کا اتنا بڑا انعام دیا کہ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ ایک عالم دین نے مجھے منع کر دیا تھا کہ زندگی میں کسی اور سے دوبارہ اس انعام کی تفصیل کا ذکر نہ کریں۔ ایک بار میں خنجراب ٹاپ اور شمشال کا چکر لگا کر واپس آ رہا تھا تو ہنزا سے کچھ پہلے اچانک مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر پہاڑ کی چوٹی سے برف کا ایک ٹکڑا اڑ کر سڑک پر آن گرا۔ یہ برف کا ٹکڑا اتنا بڑا تھا اور اتنی تیز رفتاری سے آیا تھا کہ اس نے جس ہوا کو دھکیلا، اس سے جو گائیں اور دوسرے جانور دریائے ہنزا کے اس کنارے پر چرنے میں مصروف تھے، وہ اڑتے ہوئے دوسرے کنارے پر اور کچھ دریا کے اندر جا گرے تھے۔ میں نے پوری قوت سے بریک لگائی اور بمشکل گاڑی کو روک پایا تھا۔ گاڑی کو واپس کر کے میں اپنی پوسٹ پھسو ریسٹ ہاؤس آ گیا۔ برف کا جو پہاڑ سڑک پر آن گرا تھا اسے ہٹانا ممکن نہ تھا، اس لیے 1 ہفتہ لگا کر انجینئرز نے اس پہاڑ کے اوپر سے ہی ایک سڑک بنا دی اور اللہ اللہ کر کے مجھے واپسی کا راستہ ملا تھا۔ گلگت بلتستان میں شیعہ، سنی اور اسماعیلی تینوں فرقے پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ گلگت اسکاؤٹس پولیس کی ڈیوٹیاں بھی سر انجام دیتی تھی۔ اندرونی امن و امان قائم رکھنا بھی ہماری ہی ذمہ داری تھی۔ محرم کے پہلے 10 دن چل رہے تھے۔ اس روز شیعوں کے جلوس نے سنیوں کی جامع مسجد کے سامنے سے گزرنا تھا۔ جہاں مسجد کا دروازہ تھا وہاں پر جگہ کافی کشادہ ہو جاتی تھی۔ مجھے پتا چلا کہ یہ مقام انتہائی خطرناک ہے، ہمیشہ جھگڑا اور خون خرابہ اسی جگہ پر ہوتا ہے۔ تو میں نے پہلے ہی ایک سپاہی کو بندوق دے کر مسجد کے بالکل سامنے ایک مکان کی کھڑکی میں بٹھا دیا تھا، جہاں سے اس نے بندوق کی نال باہر نکالی ہوئی تھی اور خود تھوڑا پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک اور سپاہی کو ایک اور کھڑکی میں بٹھا دیا گیا تھا۔ دونوں کو سمجھایا ہوا تھا کہ تم نے اپنے اپنے مولوی کا نشانہ لیے رکھنا ہے، اور میں اشارہ کروں تو ذرا کھل کر سامنے آ جانا۔ ان دونوں کو صرف بندوقیں دی گئی تھیں، گولیاں نہیں، مبادا غلطی سے ہی چل جائے اور کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ جب جلوس مسجد کے نزدیک پہنچا تو انہیں سیدھے آگے نکل جانا چاہیے تھا، لیکن شرارتی مولوی عین مسجد کے سامنے آ کر رک گیا اور ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر جوشیلی تقریر کرنے لگا۔ اس کے پاس بیٹری والا سپیکر تھا جس میں وہ دھاڑ رہا تھا، اور دوسری طرف سنی مولوی مسجد کے صحن میں لاؤڈ سپیکر پر چیخ رہا تھا۔ بالکل ایسا ہی سین تھا جیسے بس اڈے پر آمنے سامنے ہوٹلوں پر پوری آواز کے ساتھ نور جہاں کے گانے چل رہے ہوتے ہیں،
और आपको किसी गाने की भी समझ नहीं आती। इत्तेफाक से मस्जिद की लाइट चली गई तो अंदर के मौलवी की आवाज़ आना बंद हो गई। बाहर वाले को मौका मिल गया, कहने लगा, देखो लोगों, अल्लाह को भी जिसकी बातें अच्छी नहीं लगती उसकी बोलती ही बंद कर दी, वगैरह वगैरह। थोड़ी देर गुजरी थी कि मस्जिद की लाइट आ गई। अंदर वाला मौलवी बोला, मेरे भाइयों, तुम्हें पता है हमारी लाइट क्यों चली गई थी? हमारी मस्जिद की तारें किसने काटी थी? मैं बताता हूँ। हमारी तारें इन लोगों ने काटी थीं जिन्होंने कूफे में गर्दनें काटी थी। ये जो बाहर जमा हैं ये सब कूफे वाले हैं। जिन्होंने हमारी तारें काटी हम उनकी गर्दनें काटेंगे। बोलो सब मिल के बोलो, काटेंगे। इतने में मेरा नायब सूबेदार मेरा पैगाम लेकर मौलवी के पास पहुंच चुका था। उसने मौलवी के कान में कहा कि सामने खिड़की में देखो, हमारे कप्तान साहब का जैसे ही इशारा होगा गोली तुम्हारे सीने के पार हो जाएगी। तुम्हें बस ये आखिरी मौका दिया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह का पैगाम दूसरे मौलवी को भी पहुंचाया जा रहा था। अंदर वाला मौलवी पूरी आवाज़ से चिल्लाया, भाइयों, अभी अभी इत्तला मिली है कि हमारी किसी ने तारें नहीं काटी बल्कि पावर हाउस से लाइन ट्रिप कर गई थी। बाहर वालों के लिए गलती से मैंने बहुत गलत कह दिया था। इसी तरह बाहर वाला शिया मौलवी कह रहा था, लोगों, हमारा अल्लाह, हमारा कुरान, हमारा रसूल, हमारा दीन एक है और हम सब दीनी भाई हैं, हमारा कोई झगड़ा नहीं, वगैरह वगैरह। फिर उसने बड़ी सूरत से बोरिया बिस्तर समेटा और जुलूस को साथ लगाकर आगे निकल गया। मेरे एक छोटे से पैगाम ने दो बिगड़े तिगड़े मौलवियों को तीर की तरह सीधा कर दिया था। सच्ची बात तो यह है कि बीसियों बेगुनाह मासूम लोगों के नाहक खून खराबे से कहीं बेहतर है कि इस किस्म के फतूरी दो मौलवियों का निशाना लेकर ठा कर दिया जाए। गिलगित स्काउट्स के पास पोलो खेलने वाले बेहतरीन घोड़े थे। रोज़ाना एक साइज कोई शरीफ सा घोड़ा लेकर आ जाता। साइज तो मेस के स्टाफ के साथ खुशगपियाँ करता और मैं घोड़ा लेकर किसी तरफ निकल जाता और एक लंबा चक्कर लगा के वापस आता। मेरे लिए घुड़सवारी चूंकि नई नई थी इसलिए शरीफ घोड़ों पर इक्तफा किया। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं घोड़ा चलाने के बजाय दौड़ाने लगा और सुस्त के बजाय चुस्त पर बैठने लगा। एक घोड़ा पागल घोड़ा के नाम से मशहूर था। घुड़सवारी मुकम्मल तौर पर आ जाने के बावजूद मैं कभी उस पर बैठने की हिम्मत न कर सका। उस पर साइज के अलावा जैसे ही कोई बैठता वो अपनी दोनों अगली टांगें ऊपर उठा लेता या यकदम दौड़ने लगता और दौड़ते दौड़ते अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा लेता। उसकी मशीनरी बागों से कंट्रोल होने वाली ही नहीं थी। मेजर साहब कमांडिंग अफसर काफ़ी बेईमान किस्म का आदमी था। क्वार्टर मास्टर का ओहदा मेरे पास था, लेकिन मुझे ना तो अकाउंट्स तक रसाई थी और ना ही कोई और इख्तियार दिया गया था। बस नाम का ही क्वार्टर मास्टर था। मेजर की यही कोशिश होती कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में पोस्टों के चक्कर लगाता रहूं। एक बार किसी फौतगी के सिलसिला में उसे छुट्टी पर अचानक अपने घर कोहाट जाना पड़ गया। उसने कई घोड़े जिन्हें उसने कागज़ों में नकारा कंडम कर दिया था लेकिन हकीकत में सेहत की बेहतरीन हालत में थे, नीलामी के लिए मुश्तहर कर दिया था। उसने रवानगी से पहले सूबेदार बुलबुल हयात को हिदायत दी थी कि नीलामी कैंसिल कर देना और मैं वापस आकर खुद नई तारीख का इश्तिहार दे दूंगा। मैंने नीलामी कैंसिल करने के बजाय ऐन मुकर्ररा तारीख पर करवा दी और घोड़े लाखों में बेचकर पैसे सरकारी खजाने में जमा करवा दिए। मेजर वापस आया तो बहुत सीख पा हुआ, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था, अपना सा मुंह लेकर रह गया। वहां पाक आर्मी की कुछ यूनिट्स भी आ गई थी। एक यूनिट का कैप्टन अपनी फैमिली के साथ सैर सपाटे के लिए कहीं जाने लगा तो उसकी छोटी बेटी पड़ोस में मेजर बशीर की बच्चियों के साथ गुड़ियों की शादी करने में मगन थी। कैप्टन और उसकी बीवी ने अपना सब पूरा जोर लगा लिया, लेकिन वो बच्ची किसी सूरत उनके साथ जाने के लिए तैयार ना हुई। उसने एक ही जिद पकड़ी हुई थी कि मेरी गुड़िया की शादी है, मैं आप लोगों के साथ चली गई तो मेरी गुड़िया को रुखसत कौन करेगा? वो तो रो रो कर हलकान हो जाएगी और ऐन मुमकिन है दूल्हा के साथ ही जाने से इनकार कर दे। ना बाबा ना, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। फिर वो माँ बाप को धक्के दे देकर कहने लगी कि आप लोग जाएं, मैंने बारात के आने से पहले पहले बहुत काम करने हैं। मेजर बशीर की बेगम ने भी कहा कि बच्ची नहीं जाना चाहती तो उसे छोड़ दें और खेलने दें। इसको ज़बरदस्ती लेकर जाएंगे तो इसका ध्यान पीछे गुड़िया की शादी में ही फंसा रहेगा और आप लोगों की सैर को भी ख़राब करेगी। वो मियाँ बीवी अपने 2 बच्चों को साथ लेकर रवाना हो गए। उन्हें घर से निकले अभी तकरीबन 45 मिनट हुए थे कि इत्तला मिली
کہ ان کی जीप फिसल कर दरिया में गिर गई है। दरिया कच्ची सड़क से सैकड़ों फीट नीचे था और उसकी रफ्तार भी बेइंतहा तेज थी। आर्मी 2-3 दिन तक तलाश करती रही, लेकिन किसी की भी लाश न मिल सकी। कैप्टन की पूरी फैमिली में से सिर्फ पीछे रह जाने वाली वो बच्ची ही जिंदा बच सकी। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में अंगूरों की फसल बहुत जोरों पर होती थी। वहां से अंगूर बाहर तो जा नहीं सकते थे, इसलिए वहां के बासियों ने इसका यही हल सोचा होगा कि उनका रस निकालकर पूरा साल पिया जाए। अमूमन लोग अपने अपने घरों में 3 छोटे छोटे हौज ऊपर नीचे इस तरह बनाते कि सबसे ऊपर वाले हौज में अंगूर डालकर 2 आदमी उसमें कूदते और अंगूरों का रस निकलकर छलनी से होता हुआ दूसरे हौज में गिरता और वहां से बारीक जाली से छन कर तीसरे हौज में चला जाता। कुछ अरसा गुजरने के बाद वो थोड़ा नशावर हो जाता। उसे उर्फे आम में हुंजा वाटर कहते थे। घर के तमाम अफराद खेतों में काम पर जाने से पहले सुबह 1-1 गिलास हुंजा वाटर का पी लेते। उनका कहना था कि 1 गिलास हुंजा वाटर पी लेने से सारा दिन भूख नहीं लगती और जिस्म की तवानाइयां भी बरकरार रहती हैं। चाइना से गाहे बगाहे तिजारती काफले आया करते थे। एक बार ऐसा ही एक ग्रुप आया और चिनार बाग में उनकी ज़ियाफत का एहतमाम किया गया। सब चीनी एक ही जैसा लिबास पहने हुए थे। कोई पहचान नहीं सकता था कि उनका लीडर कौन है। सब सोफों पर एक नीम दायरा में बैठे हुए थे। हमारे एक सिपाही ने सिगरेट केस खोलकर एक सिरे से शुरू करते हुए पहले चीनी को सिगरेट पेश किए तो उसने हाथ बढ़ाने से पहले दरमियान में बैठे हुए एक शख्स की तरफ देखा। उसने आंख के इशारे से और गर्दन को हल्का सा झटका देकर इशारा किया तो अपनी अपनी बारी पर सब ने सिगरेट उठा लिए। तब मुझे पता चला कि ये उनका लीडर है। उसके बाद जब खाना लग गया तो हमने देखा कि लीडर जैसे ही पानी के ड्रम के पास हाथ धोने के लिए खड़ा हुआ तो देखते ही देखते सब चीनी उसके पीछे कतार में लग गए। लीडर ने साबुन से हाथ धोए थे, इसलिए बाकी सब ने भी साबुन से हाथ धोए। इतना सख्त डिसिप्लिन तो हमने सिर्फ फौजियों में ही देखा था, लेकिन ये सब तो सिविलियन थे। उस ग्रुप में एक तर्जुमान भी था जो बड़ी रवानी से उर्दू बोल रहा था। मैंने उससे बातों बातों में पूछा कि उसने उर्दू ज़ुबान कैसे सीखी तो उसने बताया कि उसने कराची यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA किया हुआ है। वहाँ उस वक्त पाक आर्मी की इंजीनियरिंग यूनिट जिसने शाहराए रेशम बनाने में हिस्सा लिया था वहीं पर मौजूद थी और हर किस्म की टूट फूट की मरम्मत उनकी जिम्मेदारी थी। मैं आते जाते उस यूनिट के अफसरों से सलाम दुआ करने के लिए थोड़ा वक्त उनके साथ गुजारा करता था। उन अफसरों का कहना था कि इंतहाई ख़तरनाक मकामात पर भी चीनी अपने पीरो मुर्शिद मौज़े तंग की तस्वीर के चारों कोनों पर पत्थर रखते और कहते कि माओ हमारे साथ है, और फिर जान पर खेल के काम पर जुट जाते। शाहराए रेशम की बुनियादों में पाकिस्तानियों से ज़्यादा चीनियों का खून दफन है। एक और दिलचस्प बात उन्होंने बताई कि सुबह के वक्त तमाम चीनी साथ साथ एक कितार में बैठकर पेट हल्का करते थे और उनके पीछे चंद लोग हाथों में बेलचे पकड़कर खड़े होते थे। जैसे ही फुजला गिरता वो बेलचे से उठाकर ट्रक में डालकर चीन ले जाते। कहते थे कि ये गोल्ड है और चीन की मलकियत है। जितने घंटे एक मजदूर खुदाई करता उतने ही घंटे उनका लीडर भी गेंती बेलचे से मजदूरी करता था। उन्हें जंगली पहाड़ी चूहे पकड़ने का फन भी खूब आता था। वो उनकी बिलों पर रस्सियों के फंदे बनाकर चले जाते और चंद घंटों के अंदर अंदर कई शिकार फंसे होते। उन चूहों का साइज खरगोश से भी बड़ा होता है और ये चीनियों की मरगूब तरीन ग़िज़ा थी।